Satu salawat yang kita baca akan disampaikan langsung kepada Rasulullah oleh malaikat. Dan setelah itu Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat, "Ya malaikat, siapa yang sedang membacakan salawat untukku?" "Ya Rasulullah, dia adalah salah satu dari umatmu yang selalu bermaksiat, ya Rasulullah. Sampaikan kepada kekasihku, kita bermaksiat, tapi Rasulullah menyebut kita kekasihnya. Kita ini selalu berdosa kepada Allah dan bermaksiat kepada Allah, tapi ketika kita menyebutkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah kembali memberikan salam kepada kita. Sampaikan kepada mereka, ya malaikat, kalau mereka membaca salawat kepadaku satu, maka niscaya Allah akan membalas 10 kebaikan bagi mereka." Maka janji Rasulullah untuk kita semuanya, orang yang paling berhak duduk bersamaku di yaumil qiyamah adalah orang-orang yang senantiasa lidah dan hatinya berzikir kepada Allah dan membacakan salawat untukku.